Watch out! और भी कोई है? उसके बाद नहीं आ रही है। मेरे बाद भाई अब इनको रुकना है, आप पुश मत करना, 4 नंबर पुश ना करना। सामने मेरे सामने ही है, रुक जा। ये जाएगा तेरे पे गया। तुम वहाँ पे चचा तीन चार बंदे हैं मेरे संग। यूट्यूबर है आपके साथ, डोंट सॉरी, बुरा लगा तो मजाक नहीं किया, पर यूट्यूबर नहीं आप। क्या Don't give यूट्यूबर up. से मर गए, Your teammates can still recall you. बर्बाद हो गया तो। I'm recalling a teammate. मजे किया ना 4 नंबर को समझ। Thanks. मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। I'm recalling a teammate. Thanks. हमको दी Awesome. Awesome. मार दे बस एक बच। पत्थर के जा। Awesome. Watch out. I got supplies.
वो टोकन किसे चाहिए मेरे पास टोकन बड़ा है रे इधर टोकन 81 I got supplies. मेरे तो 0 किल ले रहे थे Dan number. Watch out. मार दे मार Udah banyak yang biru mati lo mau ini Watch out. पीछे आ जाना टीम खेल बैठेगा